أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan untuk gampang melangkahkan kaki untuk menyelenggarakan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, ada permintaan doa dari Mas Rafiq Akbar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Adiknya yang bernama Haji Heni Mashudi telah wafat 2 hari yang lalu di Malang. Semoga amal ibadahnya diterima, khilaf dan dosanya diampuni, serta ditempatkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya Rabb. Kemudian ada permohonan juga, mohon doa untuk Ibu Hajah Didi Sentono yang sekarang sedang dirawat di Presbyterian Hospital Vanis. Semoga beliau diangkat penyakitnya dan kembali pulih seperti sedia kala untuk bisa melanjutkan puasanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada hari Sabtu dan Minggu kita kembali akan melaksanakan acara buka puasa sampai taraweh di masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya hari Senin juga akan bertempat di masjid ini hingga akhir Ramadan. Kemudian akan kita akhiri dengan salat Idul Fitri di halaman parking lot seperti biasanya. Insyaallah pada hari ini yang akan bertindak sebagai imam dan khatib adalah Bapak Ustadz Caniatku. Waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingatkan pula bahwa mohon maaf, pembayaran zakat dan fitrah sudah bisa. Di sini ada Mas Firman dan ada Mas Tisna dan Ibu Lola untuk wanita. Terima kasih. Mohon jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله فإنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وكرم وأنعم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى جل وتعالى في علاه وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Khatib yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada seluruh kaum muslimin, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang benar, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan suri tauladan kita, junjungan kita, manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu yang sangat singkat di dunia ini. Setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pejabat, rakyat jelata, kaya, miskin, siapapun golongannya, di mata Allah Subhanahu wa taala seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pun Allah tidak melihat daripada bentuk dan rupa kita. Namun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari bentuk dan rupa kalian,
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat dari hamba-hambanya adalah amalan dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang singkat kepada kita untuk isti'dad, bersiap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, yauma la yanfa'u malu wala banun, akan datang kepada kalian la yanfa', tidak ada lagi manfaatnya al-mal wal banun, harta benda dan anak-anak yang kita banggakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang kembali kepada Allah adalah hati yang salim, hati yang di dalamnya tidak ada kesyirikan kepada Allah, hati yang penuh dengan keagungan Allah, hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, hati yang selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang seperti ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi Allah ridha kepada hambanya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, akan datang kepada kalian satu hari tidak ada manfaatnya al-malu wal banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih, tidak memiliki kedengkian, tidak memiliki kebencian kepada kaum muslimin wal muslimat, hati yang dipenuhi dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi menjelaskan sebuah hadis ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nabi SAW beliau bersabda, ajillallah yaghfir lakum, agungkan Allah, besarkan Allah, sebut nama Allah, tinggikan Allah, masukkan keagungan Allah di dalam hati kalian. Yaghfir lakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, khatib mengingatkan sebuah riwayat yang sahih yang bersumber daripada Nabi SAW. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahumullah ta'ala, ketika Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'malis salihat, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amalan saleh, jangan menunda-nunda setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasatakunu fitanan kakitu'il laili mudlim, akan datang sebuah fitnah yang pekatnya seperti malam yang gelap, sehingga dalam kondisi fitnah tersebut sulit untuk membedakan mana perintah Allah dan mana larangan Allah, sulit untuk membedakan mana yang sunnah dan mana yang wajib, sulit untuk membedakan mana perintah Allah, mana larangan Allah. Fasatakunu fitanan kakitu'il laili mudlim. Dalam kondisi seperti itu Nabi mengatakan, yusbihu rajula wa yumsi mu'minan, yusbihu rajula mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang yang pagi harinya masih beriman kepada Allah, namun wa'iyadzubillah sore harinya telah keluar daripada agama Allah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang sore harinya masih beriman kepada Allah, pagi harinya telah keluar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk kepentingan dunia. Dia jual tauhidnya hanya untuk kepentingan dunia. Dia jual kehidupan kesenangan yang abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk mencari kenikmatan dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka kesempatan bagi kita kaum muslimin khususnya yang ada di Los Angeles dan sekitarnya, mari sama-sama kita kuatkan ukhuwah kita, kuatkan persaudaraan kita,
kuatkan persatuan kita. Kita adalah satu kaum yang Allah telah muliakan dengan Islam, bukan dengan yang lainnya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di dalam sebuah maqalahnya yang dikenal masyhur di kalangan ahlus sunnati wal jamaah, beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah telah muliakan kita dengan Islam. Idza bataghaina izza bi ghairihi adallana Allah. Siapa saja yang mencoba mencari kebahagiaan di luar Islam, mencoba mencari ketenangan di luar Islam, mencoba mencari kesuksesan di luar Islam, adallana Allah, pasti dan pasti Allah akan menghinakannya. Kembali kepada jati diri, kita adalah hamba Allah. Kita adalah seorang muslim. Kita adalah seorang mukmin yang muwahhid, dan kita mencontohkan bagaimana akhlak seorang muslim di hadapan non-muslim yang lain. Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah manusia yang paling santun akhlaknya, sehingga banyak dari kalangan umat yang ketika itu belum beriman kepada Rasulullah, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Mereka terkesan dengan akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya telah ada dalam dirimu wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak yang sangat mulia. Maka ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kembali khatib mengingatkan, kita berada hampir mendekati pertengahan daripada bulan suci Ramadan. Soal yang jadi pertanyaan, apakah kita telah meningkatkan kualitas Ramadan kita? Puluhan Ramadan telah kita kerjakan. Apakah Ramadan kali ini akan berlalu begitu saja tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ramadan kali ini akan berlalu begitu saja tanpa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ramadan kali ini akan berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan kebebasan dari siksa nerakanya Allah? Apakah Ramadan kali ini akan berlalu begitu saja tanpa kita mau memaafkan satu dengan yang lain? Apakah Ramadan kali ini akan berlalu begitu saja tanpa kita keluar dari Ramadan dalam kondisi bersih, tidak memiliki dosa apapun? Tanya diri kita, hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan itqum minan nar, bulan yang disebut dengan syahrul Quran, bulan di mana setiap hari Allah Subhanahu wa taala cucurkan rahmat, cucurkan maghfirah. Dan Allah menunggu siapa di antara hamba-hambaku yang ingin bertaubat, menyesali atas dosa-dosanya, menyesali atas kesalahannya, menyesali atas segala maksiat yang pernah dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala menunggu taubat kita. Dan Allah cinta kepada taubat seorang hamba. Walaupun seorang hamba datang membawa dosa dengan sepenuh langit, ila ananas sama, ketika seorang hamba memohon ampunan kepada Allah, Allah mengatakan, aghfir lahu wala ubali, aku akan ampunkan dosa-dosanya sebanyak apapun, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita jadikan Ramadan kita saat ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita akan jadikan Ramadan saat ini menjadi momen kita untuk kembali menguatkan ukhuwah, persatuan dan kesatuan kita. Kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah yang membentuk keimanan kita, sehingga setiap hari keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan
imanan wa ihtisaban, karena keimanan kepada Allah. Ihtisab hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Maghfiratul dzunub, diampunkan dari segala dosa, ini adalah harapan setiap hamba yang penuh dengan kehinaan seperti kita. Dibersihkan daripada kesalahan adalah harapan setiap manusia, dan mendapatkan husnul khatimah adalah dambaan setiap mukmin dan mukminah. Di akhir, khatib mengingatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahumullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza 'azzumat ummatid dunya," apabila umatku mengagungkan keduniaan sehingga lupa kepada Allah, idza 'azzumat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam, maka Allah akan mencabut kehebatan Islam dari hati-hati umat Islam. Yang kedua, Nabi mengatakan, idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi, apabila umatku meninggalkan dakwah, meninggalkan mengajak saudaranya untuk taat kepada Allah, hilang kepekaan kita untuk mengajak saudara-saudara kita untuk mau melaksanakan salat, hilang kepekaan kita untuk merangkul mereka yang saat ini berlomba-lomba menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, hilang kepekaan kita untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya taat kepada Allah, hurimat barakatul wahyi, maka kita akan diharamkan daripada keberkatan wahyu. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, idza tasabat ummati saqatat min ainillah, apabila umatku saling caci mencaci satu dengan yang lain, saling menghujat satu dengan yang lain, saling memfitnah satu dengan yang lain, saling menghina satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saqatat min ainillah, wallahi jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini, Al-Fakir, khatib yang lemah kepada Allah, mengajak kepada seluruh kaum muslimin, umat Islam, bil khusus kita orang-orang Indonesia yang tinggal di Los Angeles sekitarnya, ayo sama-sama jadikan persatuan kita kedepankan daripada apapun di permukaan bumi ini. Jaga ukhuwah kita, kita minta kepada Allah agar setiap hari hidup silaturahmi, hidup dakwah, ta'lim wa ta'allum, zikir dan ibadah. Dan juga khatib mengajak kita sama-sama mau untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dimanapun kita berada. Bil khusus saat ini kita memiliki tempat yang kita bisa gunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, baik di konsulat ini ataupun di Masjid Al-Tahir yang saat ini alhamdulillah dilaksanakan sholat 5 waktu. Yang terlebih lagi untuk melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, man sholal isya fi jamaah, barang siapa yang melaksanakan sholat isya dengan cara berjamaah, faka'annama sholla nisfal lail, seolah-olah dia mendapatkan pahala sholat sunnah setengah malam suntuk. Man sholla subuh fi jamaah, faka'annama sholla laila kullaha, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah, seolah-olah dia mendapatkan pahala sholat sunnah semalam suntuk penuh. Dan yang dahsyatnya lagi, ini menjadi momen kita untuk menguatkan tali silaturahim, tali persaudaraan, sesuai dengan nasihat Nabi SAW. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling bertengkar. Wala tahasadu, janganlah kalian saling dengki satu dengan yang lain. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Allah persaudarakan kita dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat ini, alaina nahya wa alaiha namut wa alaina nub'atu insyaallah minal aminin. Dengan kalimat ini kami hidup, dengan kalimat ini kami akan mati, dan dengan kalimat tauhid ini kami akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala kelak hadiahkan kepada kita semua insyaallah husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، فإنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وكرم وعنم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تبارك وتعالى جل وتعالى في علا وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم في الحديث: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال أيضا: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من أيدي الله. وقال الله تبارك وتعالى جل وتعالى في علا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وعنعم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد، وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا بالتقوى والاستقامة، أعذنا من مجمة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، واهدنا السبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة في شهر المبارك هذا يا رب العالمين. واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على نعمه الذي يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا استووا تراصوا حاد بين المناكب والأكتاف lurus dan rapatkan safnya فإن تسييط الصفوف من تمام الصلاة lurus dan rapatkan saf termasuk daripada kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يغشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها
تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الهدي وعلى الصالحات بسر الفاتحة أعوذ من بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعفي نعمه يكافئ مزيدا اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا مجيب السائلين اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة أعذنا من مجمة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. صلى الله على محمد صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai salaman, kita akan foto bersama dengan Ustaz. Insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.